बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज काफ़ी लंबे अरसे के बाद मेरा शहबाज शरीफ साहब को अप्रिशिएट करने को दिल चाह रहा है, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में शहबाज शरीफ साहब ने जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है और उन्होंने वहाँ पर जो तकरीर की, वो काबिल इस्ताइश है। ज़बरदस्त, शानदार, एक्सीलेंट, बड़ी ही टू दी पॉइंट और बड़ी ही कॉम्प्रिहेंसिव। शहबाज शरीफ साहब जब तकरीर करने के लिए आए तो उन्होंने अपनी तकरीर का आगाज़ अल्लाह के नाम के साथ किया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा और कुरान पाक की कुछ आयात की तिलावत भी की। और अपनी तकरीर के दौरान उन्होंने फ़लस्तीन के इशू को हाईलाइट किया। इसराइल जो फ़लस्तीन के ऊपर जुल्म ढा रहा है, वहाँ पे बमबारी कर रहा है, मासूम और बेगुनाह लोगों की जानें ले रहा है, इसराइल को बहुत ज़बरदस्त तरीके से कंडेम किया, उस इशू को बड़ा हाईलाइट किया। और इसके अलावा कश्मीर के मसले को बड़ा हाईलाइट किया। हिंदुस्तान जो कश्मीरी मुसलमानों के ऊपर जुल्म ढहा रहा है, उनकी जानें ले रहा है, उस मसले को बड़ा हाईलाइट किया। इस्लामोफोबिया के ऊपर बात की, दहशत गर्दी के ऊपर बात की, मौसमियाती तब्दीली के ऊपर बात की। बहरहाल ओवरऑल अगर हम देखें तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की तकरीर बड़ी ज़बरदस्त थी और बड़ी जामिया थी। और मेरा ख्याल है कि इस वक्त शहबाज शरीफ साहब की जितनी मैं तारीफ कर रहा हूँ, शायद आज से पहले मैंने कभी ना की हो। लेकिन अगर कोई बंदा अच्छा काम करे तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, उसकी तारीफ करनी चाहिए। अच्छा जी, अपनी तकरीर के दौरान शहबाज शरीफ साहब ने क्या कहा, इसको थोड़ा सा वैल्यूएट करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने खिताब का आगाज़ कुरान पाक की आयात की तिलावत से किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि दूसरी मरतबा बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस असम्बली से खिताब का एजाज़ हासिल कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के फरमान के मुताबिक दुनिया में अमन के लिए पुरअज़म हैं। वज़ीर आज़म ने अपनी तकरीर के आगाज़ में गजा में जारी बदतरीन इसराइली जारहियत की मजम्मत करते हुए कहा कि हमें मजम्मत से आगे बढ़कर इस जारहियत को फौरी रोकने का मुतालबा करना चाहिए। बहुत ज़बरदस्त बात है ये। शहबाज शरीफ ने कहा कि हम फ़लस्तीन की मुक़द्दस सरज़मीन पर एक बड़ा अलमिया रूनमा होते देख रहे हैं। फ़लस्तीनी बच्चे जिंदा दफन हो रहे हैं, जल रहे हैं और दुनिया तमाशाई बनी हुई है। वज़ीर आज़म ने कहा कि गजा में मसाइब ख़त्म करने के लिए फ़लस्तीन के 2 रियासती हल की ज़रूरत है। फ़लस्तीन को अक़वाम मुत्तहिदा के मुस्तकिल रुकन की हैसियत फौरी मिलनी चाहिए। वज़ीर आज़म ने कहा कि आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत कायम की जाए जिसका दारुल हुकूमत अल कुद्स हो। शहबाज शरीफ ने कहा कि गजा के बच्चों का खून सिर्फ काबज़ फौज के हाथों पर नहीं, उन पर भी है जो इस पर खामोश हैं। ये बात भी बड़ी काबिल तारीफ है कि एक तो वो लोग हैं इसराइली जो कि जुल्म कर रहे हैं, नहत्ते मुसलमानों के ऊपर बमबारी कर रहे हैं, और बमबारी करते हुए ये लिहाज भी नहीं रखते कि किस जगह को टारगेट करना है और किस जगह को नहीं करना। मतलब कि मसाजिद के ऊपर बमबारी, घरों के ऊपर बमबारी, स्कूलों के ऊपर बमबारी, अस्पतालों के ऊपर बमबारी। तो ये शहबाज शरीफ साहब की बात सही है कि जो लोग उनके ऊपर जालिम ढहा रहे हैं वो तो जालिम हैं, और जो इस सारी सूरत हाल को देख कर भी खामोश हैं वो भी जालिम है। वज़ीर आज़म ने कहा कि अब लबनान में इसराइली जारहियत शुरू हो गई है। लबनान में इसराइली जारहियत से खित्ते में बड़ी जंग का खतरा बढ़ गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मकबूजा जम्मू कश्मीर का जिक्र करते हुए कहा कि फ़लस्तीन की तरह मकबूजा कश्मीर के लोग भी अरसे से आज़ादी की जद्दोजहद कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में भारतीय फ़ौज के मुज़ालम भी जारी हैं। कश्मीर में काबज़ भारतीय फ़ौज के इंसानियत सोच मुज़ालम दुनिया की तवज्जो के तलबगार हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि 5 अगस्त 2019 को भारत ने मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत ख़त्म की। मकबूजा कश्मीर में बाहर से लोगों को लाकर आबाद किया जा रहा है। भारत मकबूजा कश्मीर में मुस्लिम अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील करना चाहता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान किसी भी भारतीय जारहियत का फैसला कुन जवाब देगा। खित्ते में अमन के लिए भारत को मकबूजा कश्मीर में यकतरफा इक़दामात ख़त्म करने होंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि दुनिया में इस्लामोफोबिया के बढ़ते वाक़यात भी परेशान कुन हैं। भारत में मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज वाक़यात में इजाफा भी तशवीशनाक है। शहबाज शरीफ ने दहशत गर्दी के नासूर पर बात करते हुए कहा कि हमारे बहादुर जवान, बच्चे और शहरी इस नासूर का मुकाबला करते हुए शहीद हुए। फितनतुल ख्वारिज के अज़ाइम को हर कीमत पर नाकाम बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि हर किस्म की दहशत गर्दी के खात्मे के लिए आलमी बरादरी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अज़्म इस्तेकाम के जरिए अमन और सलामती यकीनी बनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपनी तकरीर में कहा कि अफगान अबूरी हुकूमत अपनी सरजमीन पर मौजूद दहशत गर्द ग्रुपों का खात्मा करे। अफगानिस्तान में मौजूद दाइश, अल-कायदा और फितनतुल ख्वारिज अमन के लिए खतरा हैं। मौसमियाती तब्दीली के हवाले से बात करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मौसमियाती तब्दीलियां आलमी सतह पर अहम चैलेंज हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि 2 साल कबल तबाह कुन सैलाब से पाकिस्तान में $30 अरब का नुकसान हुआ। आलमी शराकतदारों के साथ मिलकर पायदार तरक्याती अहदाफ के हसूल के लिए पुरअज़म हैं।
عالمی مالیاتی نظام کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ 100 سے زیادہ ترقی پذیر ملک قرضوں کے چنگل میں ہیں، عالمی مالیاتی نظام میں اصلاحات ناگزیر ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ مؤثر پالیسیوں کی بدولت پاکستانی معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے، معاشی اشاریے بہتر اور مہنگائی میں کمی ہوئی ہے۔ اپنے خطاب کے اختتام پر وزیر اعظم نے کہا کہ اللہ نے کمزوروں اور بے کسوں کی مدد کا وعدہ کر رکھا ہے۔ تو یہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں شہباز شریف صاحب نے تقریر کی، لیکن یہاں پر ایک بڑی ہی اپریشیٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے پہلے تقریر کی اور شہباز شریف صاحب کی تقریر کے بعد اسرائیل کے وزیر اعظم نے بھی تقریر کی۔ جب وہ تقریر کرنے کے لیے آیا تو وزیر اعظم شہباز شریف سمیت پاکستانی وفد اور کچھ ممالک کے سربراہان نے احتجاج کیا، اس کے خلاف نعرے بازی کی اور وہاں سے واک آؤٹ کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل کے لیے یہ بڑی انسلٹ والی بات ہے، بے عزتی والی بات ہے، لعنت والی بات ہے اور انتہائی بے شرمی والی بات ہے۔ اسرائیل کو شرم آنی چاہیے کہ جس طرح سے وہ معصوم اور بے گناہ لوگوں کے اوپر بمباری کر رہا ہے، اور اس کے اوپر بھرپور طریقے سے آواز اٹھانی چاہیے۔ اور یہ بڑا زبردست فورم تھا کہ شہباز شریف صاحب نے وہاں پر کشمیر کی بات کی، وہاں پر فلسطین کی بات کی، وہاں پر اسرائیل کے مظالم کی بات کی، وہاں پر ہندوستان کے مظالم کی بات کی۔ اس معاملے کو ہائی لائٹ کیا جانا چاہیے تاکہ پوری دنیا کے سامنے یہ پیغام جائے کہ اسرائیل ظلم کر رہا ہے اور مسلمان اس درد کو اور اس تکلیف کو محسوس کرتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے علاوہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے خطاب کے دوران شور شرابہ ہوا، جبکہ پاکستان نے احتجاجاً اس اجلاس سے واک آؤٹ کر دیا۔ جنرل اسمبلی اجلاس کے دوران اس وقت فلسطین کے حق میں اور اسرائیلی مخالف نعرے بلند ہوئے جب نیتن یاہو خطاب کے لیے پہنچے۔ جیسے ہی انہوں نے خطاب شروع کیا، پاکستان سمیت مختلف ممالک نے احتجاجاً واک آؤٹ کیا۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، یہ بڑا زبردست سٹیپ تھا۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے جو کیا، پاکستانی وفد سمیت اور دوسرے ممالک کے سربراہان نے جو کیا، وہاں پر احتجاج کیا، نعرے بازی کی، واک آؤٹ کیا، یہ بہت اچھا کیا اور یہ دنیا کے لیے بڑا زبردست پیغام تھا۔ اچھا جی، اسرائیلی وزیر اعظم نے اپنے خطاب میں کہا کہ میرے ملک کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اسرائیل امن چاہتا ہے اور امن کا خواہاں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل کے وزیر اعظم کو شرم آنی چاہیے، اور یہ اس کے لیے بڑی لعنت والی بات ہے کہ اس کو ذرا بھی یہ بات کرتے ہوئے حیا نہیں آئی کہ وہ کہتا ہے کہ یہ جھوٹا پروپیگنڈا ہے اور اسرائیل امن چاہتا ہے یا امن کا خواہاں ہے۔ بندہ تم سے پوچھے کہ او بے شرم اور بے غیرت اور لعنتی انسان، تمہیں ذرا شرم نہیں آتی کہ تم جس طرح سے امن کی بات کرتے ہو اور ادھر معصوم لوگوں کے اوپر بمباری کرتے ہو، بچوں کو مارتے ہو، عورتوں کو مارتے ہو، معصوم اور بے گناہ لوگوں کو مارتے ہو، بزرگوں کو مارتے ہو، گھروں کے اوپر بمباری کرتے ہو، امن کی بات کرتے ہو اور گھروں کے اوپر بمباری کرتے ہو، امن کی بات کرتے ہو اور معصوم اور بے گناہ لوگوں کو مارتے ہو، امن کی بات کرتے ہو اور بچوں کو مارتے ہو، امن کی بات کرتے ہو اور مساجد کے اوپر بمباری کرتے ہو، امن کی بات کرتے ہو اور ہسپتالوں کے اوپر بم پھینکتے ہو، امن کی بات کرتے ہو اور اسکولوں کے اوپر بم پھینکتے ہو۔ تمہارے منہ سے امن کا لفظ اچھا ہی نہیں لگتا۔ میں صرف یہی کہوں گا کہ آپ صرف جھوٹ بول رہے ہیں، اور جھوٹ بول کر آپ دنیا کو گمراہ نہیں کر سکتے۔ پوری دنیا جانتی ہے کہ آپ کے ہاتھ معصوم اور بے گناہ لوگوں کے خون کے ساتھ رنگے ہوئے ہیں، اور اس کا حساب آپ کو دینا پڑے گا۔ اچھا جی، اس کے علاوہ آپ کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب نے پہلے اناؤنسمنٹ کی تھی کہ راولپنڈی میں جلسہ ہوگا، پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں جلسے کی اجازت نہیں ملے گی، لہٰذا ہائی کورٹ میں جو اپلیکیشن دی گئی ہے اس کو ہم وڈرا کریں گے، اور 28 ستمبر کو ہم راولپنڈی میں احتجاج کریں گے۔ اور عمران خان صاحب نے پورے پاکستان کے لوگوں کو یہ ریکویسٹ کی کہ آپ نے راولپنڈی میں پہنچنا ہے اور بھرپور طریقے سے احتجاج میں شامل ہونا ہے، لیکن راولپنڈی میں 2 روز کے لیے دفعہ 144 نافذ رینجرز کو طلب کر لیا گیا۔ اب آپ کو پتا ہے کہ دفعہ 144 کیا ہوتی ہے؟ مطلب کہ اگر کسی جگہ پر 5 یا 5 سے زیادہ لوگ اکٹھے ہو جائیں تو وہ غیر قانونی ہے، اور اگر 5 یا 5 سے زیادہ لوگ اکٹھے ہو جائیں تو پھر قانون حرکت میں آئے گا۔ پولیس ان کو منع کرے گی کہ آپ ڈسپرس ہو جائیں۔ اگر وہ ڈسپرس نہیں ہوں گے تو پولیس طاقت کا استعمال کرے گی۔ اگر پولیس بھی کنٹرول نہ کر سکے تو پھر رینجر کو طلب کیا جائے گا، اور رینجر طاقت کا استعمال کر سکتی ہے۔ تو بہرحال جو راولپنڈی میں آج پاکستان تحریک انصاف احتجاج کرنا چاہتی ہے تو ان کو آج احتجاج نہیں کرنے دیا جائے گا۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے دفعہ 144 کے نفاذ کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا۔ حکومت پنجاب نے راولپنڈی ڈویژن میں 2 دن کے لیے دفعہ 144 نافذ کی ہے، اور ہر قسم کے سیاسی اجتماعات، دھرنے، جلسے، مظاہرے، احتجاج اور ایسی تمام سرگرمیوں پر پابندی عائد کر دی ہے۔ راولپنڈی ڈویژن میں اسلحہ رکھنے اور نمائش پر بھی پابندی ہوگی، تاہم قانون نافذ کرنے والے اداروں کے نمائندگان کو پابندی سے استثناء ہوگی۔
पाबंदी का तलाक हफ्ता 28 सितंबर और इतवार 29 सितंबर को होगा। रावलपिंडी डिवीजन के अजला रावलपिंडी, अटक, झेलम और चकवाल में दफा 144 नाफज होगी। जिली इंतजामिया की सिफारिश पर रावलपिंडी और अटक में रेंजर्स की 6 कंपनियां तैनात होंगी। जिली इंतजामिया का कहना है कि हथियारों से लेस शर्त पसंद अनासर का रावलपिंडी आमद का अंदेशा है और अमन व अमान के क्याम, इंसानी जानों और अमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दफा 144 नाफज की गई है। रेंजर्स की तैनाती के लिए वफाकी हुकूमत को मरासा जारी कर दिया गया है। ये चूंकि इमरान खान साहब ने चूंकि ऐलान किया था कि रावलपिंडी में एहतजाज होगा और केपीके से अली मीर गंडापुर साहब अपनी पूरी टीम के साथ और केपीके के लोगों को साथ लेकर रावलपिंडी में आना चाहते थे, तो उस वजह से खास तौर पर कि केपीके से लोग शामिल ना हो सकें, अली मीर गंडापुर उस एहतजाज में शामिल ना हो सके, पाकिस्तान के दूसरे सूबों और अजला से रावलपिंडी में लोग इकट्ठे ना हो सके और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एहतजाज ना करने दिया जा सके, इस वजह से दफा 144 का नफाज कर दिया गया है और रेंजर को तलब कर लिया गया है। तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रावलपिंडी में जो एहतजाज करना चाहती है उन्हें नहीं करने दिया जाएगा। अगर कोई कानून की खिलाफ वर्जी करेगा तो उसके खिलाफ मुकदमा भी बनेगा, उसको गिरफ्तार करके जेल में भी भेजा जाएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।